Adi man live nyo makamaw today. Sunday day karon na day kuan family kuan day karon sa simbahan. Let's go. Abangan nyo Oh, simbatan nyo lahat. Malingat kayong palagi diyan. God bless you sa inyo. Ating Panginoon. Coming na. Coming home na. Jesus. May buntag yung lahat dyan. Yung makamahaw. I love yung lahat. Ito yung makamahaw ka ni. Yo, baby. Yo, baby. Kuan na. Ikuan sa dana. Let's go. Simbata. Ano yung makamahaw? Relax na kayo, mi. Diba? Awa na. Sinin na kayo. Awa na. Mapalawal sana ko. Guys, kaya nila si Bahay guys. Kawayanan guys. So ngayon mga kamahaw, nanaday may abot na day may guys. Dara guys. Rider. Abot na day ta guys. Okay. Tara. Let's go. Sabi kayo nagan tao day. Dahil trainer yung makamahaw day. Dahil sila bisita ba? Trainer. Mahal ni. Nagkagay yung tao ni. Mana mo kim. Kalab-anan man dun. Ang nandino sa mga yun, safety first na pinag-administration. Yung natuman ko sa friendship, maglaba ko. Ibukaglaw sa kaskin laba. Makalimot na. But he did mean for us to live in the dust. Dust is our origin, but Thailand na pastor na sa inyo makamahaw pastor na Thailand. when you get Go. envious, when you are insecure with your mental problems, you were not created to be that way. But grace Let's go. produces. Kuna simba ta. Yan na natin. Na ito na mama. Without shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kung kita ang bayan sa atong mga salat, sila ka mong atong salat. If you sin just 5 times a day, Ati. you multiply it to your age now. Manami yung makamahaw. Nangipot na. Manami kaon. Wala ko kapityo ka na nangaon na may unto na wala. Pala lang. Jadi, nabisiman may ikaw na to na pinunto na ba? Wala pinunto nyo tanan. Ay, gagaw.